রাজধানী শহরের জলমগ্ন পরিস্থিতি ঘুরে দেখেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। তিনি বলেন, শনিবার সন্ধ্যায় অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে হাওড়া নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে বলদা খাল, শ্রীলঙ্কা বস্তি, প্রতাপগড়, দশমী ঘাট সহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের বাড়ি ঘরে জল প্রবেশ করেছে। ইতিমধ্যে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আসাম রাইফেলস এবং এএমসির টিম জলবন্দী দুর্গত মানুষদের উদ্ধার করে শেল্টার হাউসে পৌঁছে দিচ্ছে। জেলা প্রশাসনের তরফে দুর্গত মানুষদের উদ্ধারের জন্য বোর্ড নামিয়েছে। এখনো পর্যন্ত শহরের 25টি শরণার্থী শিবিরে প্রতি 6,000-এর বেশি দুর্গত মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। হাওড়া নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ার পর কি অবস্থা রয়েছে আশপাশ এলাকার মানুষ তা তুলে ধরছেন এবং কি বলছে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক শুনব। हावड़ा रिवर का पानी डेंजर लेवल के आसपास बह रहा है और कम से कम 10 से 12 जो लोकेशंस हैं वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कराया गया है और लगभग 25 के आसपास रिलीफ सेंटर्स खोले गए हैं जिसमें 6,000 लोग हैं। अभी भी हमारी लगभग 14 टीमें डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रही हैं। इसमें एनडीआरएफ की 2 टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आसाम राइफल्स, एएमसी की 4 टीमें और सारे ऑफिसर फील्ड पे हैं। रिलीफ सेंटर्स में भी जो सुविधाएं पॉसिबल हैं मेडिकल की भी दी जा रही हैं और सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं। अभी हावड़ा रिवर का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और कुछ मैसेज उन इलाका के लोगों के लिए? अभी तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। डेंजर लेवल के आसपास पानी चल रहा है 10.82 मीटर पे। हम उम्मीद करते हैं अगर बारिश रुक जाती है तो ये लेवल लो हो जाएगा। ভালো খাবার দেখে অম্বলের কথা মনে পড়ে, তার সমাধান তারা 5 দশক ধরে গ্যাস, অম্বল ও পেটের সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।